اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان. ینتان مہمانان عزیز خدائے خدمت انگ عرض سلام و ادب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضانی رگیات رسی جغزیر دعا پہ انگ یرنگ ننگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس درخواست تجبی حاجت تجبی خدا کے نچالن چک دی مضامین نا مطالب کنی طرف لنگتنگا توجہ نا تذکر تانت. اولی کا خدا کے نچالت اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. خدا یا دجق پینوک یا دلزینوک یتیم کنی کا ترحم بایت پی کھوئی کا نظر بایت پی لطف بایت پی دی حالت پو و دی لس پی رزنگا روزی شزد بزدر. چنم ماہ مبارک رمضان انوگ انچاو تمام وقت کنے انوگ لیکن فیس سنگ ماہ مبارک رمضان انوگ یتیم نوازی بایت پو یتیمی کا ترحم بایت پی دی فکر پہ انوگ نتنگ دک پروشا انسوک. یتیم نوازی بایت پاو یتیمی مشکلات پھلتک باین چاید ندون پھلتک بایت پاو کمک نا رخص بایت پاو دیو یکی از دستورات مهم اسلامین. اسلام اس لیک سے ندی کے سفارش باسوں سے خدا تبارک و تعالی قرآن انکسل ملد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم لا آزار و اذیت متوں یتیمی کا ترحم بس و اگر چلکھن چگیوں نکتو کھو کھستونگا زخ سے متوں زرے. بعض روایات اس کا سلمولد تمام الحقمون نگنا افضل البر لیک سے فضیلت ان بیت پی الحقمو یتیمی کا ترحم بایت پاو ان یتیم نوازی بایت پاو ان. پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس روایت چنکسل مولد یتیم نا نسب اللہ لیک سنا شفقت نا شسگین میود پی اتیگ نا چخص کھرنگ دک کل لیتیم کل اب الرحیم. و یقین دک دی دنیا پہ انگا لغمی سن چک تبت نکتو یتیم نوازی بایت پو کی لغمی سن چکیننگ دی مزرعی آخرت پہ انگ دی دنیا پہ انگا لغمی سن چک تب نکتو اس کی آخرت جاگا دی محصول پو دیرو بسے لن مچچائین چانا دی یتیم نوازی بایت پی دی بازر نسن پو تبن آخرت لدی محصول پہ نتیجاو تھوب سمیت پا لشا منزرے. مولا امام صادق علیہ السلام فیقپس کے سلمولد یتیم نوازی بارنگ اگر گا سوچی گیس یتیمی گوئی کا یتیم سو ازربجو آتا مید خان یا اما مید خان یا خلاصہ آتا مید خان لا دی یتیم پہ گوئی کا ترحم نیم بو شدسک نیم بو لگ پٹود نگتو کوئی لگ پرسین نکتام سک ریالیوں سے نگتو گا ریال رے حساب قیامت جگ پینک نور چک خدا ارسنگ مزاد پس خیمینگنا شزد بچہ انزرے. خلاصہ عزیزان کن یتیمی سنین سک پایود پاو سنین سترق پایود پاو سنین سترق شچا و گریا بایود پاو مو آیود پاو خدا نا خدا رسول نا اہل بیت نا فرشتاون اللہ تحمل ندی برداشت میں پہ انسوگ یتیمی سنین میں سک چکچا ین میں حساب پو خون خوشحال بایود پاو. روایت اس مولد اگر یتیم گریا بسے نو نکتو خوی سنین سک نکتو احتز لبکائہی عرش الرحمانی خدا ارسنگ مزاد پہ عرش لرزیوں سے در بچا چلو دی یتیم پہ گریا بچس پتھوں سے. بنابرین نتنگا ورنگ رسی قدرت حساب چھتی حساب سام سنگتنگا دارائی ادنا مال ادنا کتو اگر یتیم چگی مشکلات نہ سختی کنے کا تھن مین چاہیے نہ تو دیو تمام زمان کنے انگتاں مطلوب و نتاں سفارش شاسوں سے فیصل سنگ ماہ مبارک رمضان دی طرف لا سکیت توجہ دک پیت پاو. ماہ مبارک رمضان روزہ واجب بایت پہ حکمت کنے انگتاں دیاویوں سے دے امیر انکان مالدار انکان خلاصہ کوئی فرزدہ چک دارائی یوتاں
مال جاداد یوتان دون آتوسکن این مید وی فقیر فقران یتیم ندونی فکران یوم و کوئی فریاتی کا تھن مید پو ولذا اللهم ارزقنی فیہ رحمت الایتام خدایا دل زینو یتیم کو نگہ ترحم باید پو یتیم نوازی باید پو گا روزی شزد بس نی سرسی کا کسل مولد ین خدای کن درخواست بن و ادعام الطعامی نی سرسی حاجت پو دل زینو طعام نا زچس کرل باید پو ngati da iftar zerdang iftar tang mayut po nga rozi shazde boz zere mu'minin mu'minat aziz kun ماہ مبارک رمضان انک افطار تang mayut pe ka lekin عجیب ngata سفارش سوست بعض روایات مطابق مولد کی افطار تang mayut po روزہ دار چگلا دو افضل من صیام روزہ دو چسب بسان دو افضلین وریلبا انزره روایات من فراوان یود کی ماہ مبارک رمضان رگن میں حساب افطار تang میود پاو دی ثواب پچین غس اشارہ رکبت کسل مولد مغفرت لما مضى من ذنوبه اگر افطار تang نگتو حتی منگا چچک روزہ دار لا کوئی تمام ارگل بیود پی گناہ کن بخششین کان له عند اللہ دعوت مستجابہ کوئی منگنا خدا ارسان مزاد پیشیتا استجابت کا تھن موید پی دعا چک خدا سے مقرر بسیوت حسکی قیام اللہ سرات کا کوئی گمبا پو ثابت قدم لشائین و کسل مولد گا روزہ دار چگلا اگر افطار تang نکتو حضرت اسماعیلی میگود کنیاں چچک فرزندان اسماعیلی شتیاں دو قید نہ آزاد زندان فرض بس بن سوسیوتاں آزاد بس خدا علمینک آزاد باید پی ثواب پو شزد شچائین سدیر ضربی دی شخص پوز عرض بد کہ مولا امام باقر علیہ السلام خدمت لکھتن ماہ مبارک رمضانی چھنچینو امام باقر فیق پس کسل مزل سدیر دی چھن کن تقفیو تگا چک چھنچگین ضرباو عرض بس بلے ابن رسول اللہ ماہ مبارک رمضانی چھنین ضربنا کسل مز کھرانگا حضرت اسماعیلی فرزند کنیانا بونیانوگنا فرچو نیو سے خدا علمینوگ آزاد باید پی قدرت یوتا کھرانگیانوگا ضربنا کھوز عرض بس nga skor bashti chik مولا nga قدرت مالی میں جو دی حساب nga حضرت اسماعیل فرزند کنیانوگنا دچوز ارزشمن این موید پی دو نیو سے خدا علمین آزاد باید پی nga کیود میں جو امام اس کا سلم سرگو کھرانگیوا و آزاد بنیانوگا نجو دا تر پہ کہ ہونس حتی چچک عرض بس nga منگا چک سن خدا علمین کھون سے آزاد بنگین چمت جو ضربنا امام فیق پس کا سلمس آیا ماہ مبارک رمضان انک مسلمان مسلم و مؤمن منگا چگا افطار تang ما کھری منزل لکھون سے کھوا افطار تang ما زچس تang ما نگا دیکھوت پیوتا کھوز عرض بس بلے ابن رسول اللہ nga منگا چک بس منگا نی سنگھون سے nga افطار تang ما نگزو ضربنا امام باقر فیق پس کا سلمز نی منظور پدیاوین اگر مؤمن چگلا افطار تang ما نکتو کھولا افطار تang چسپو مثل حضرت اسماعیلی بوچک زندان یدکھن قید یدکھن کھون سے آزاد خدا علمینک فت تang مونا چوکسین چان منگر چو گتو افطار تang نکتو منگر چو خدا علمین کھون سے آزاد باونا چوکسا چوکسین دی حساب خلاصہ ماہ مبارک رمضان افطار ngata tang موید پو حتی ینچامد نا خورما چیچی کھورنگ پیغمبر فیق پلا سوال بس جونگا چنگا منگا چگلا افطار تang man ینچامد نا چی بار گوشا اندی ثواب کنی مینگنا کسل مز حتی خورما فید چک تang سے افطار tang نا یا شربت چک چیک تھونگ مخوران tang سے افطار tang نا کتو خدا اسی تیا دی ثواب کن یود وکھوی فرز تھبچا انزر سمیری سی کا حاجت چک چالت کسل مز افشاء السلام خدا یا دیجاق بیانو گا افشاء سلام یا رز روزی بزره افشاء سلام یعنی سنگین تھد سنگین راحت نگمبو و بلند نا تھنمو بسے سلام باید پو مؤمن چک چکی کا خدا کنا سلامت نا ننمت سنمت چل باید پو دوان غتا لیکسنا
سفارش سوسیو دو خدای کنا چل بچاچت. امام باقر علیہ السلام فقبس کسل مولد روایت جنوک ان اللہ یحب افشاء السلام، خدای تبارک و تعالی افشاء سلام للیکن دوسیوت. افشاء سلام دائن چیانی سکینگ تھاتے مانا کھچی کی سلام علیکم سکتن موننگ امبو سلام بامی تجو سلامت پچالتاں و دی حالت پو دیو خدای کنا روزی بزر چل بچاچت. جبیری سی درخواست پو کی لیک سننگ اتاں زندگیانو چھچائیننگ واقعاً روایات من منگوینو سفارش سونستاں دوین و صحبت الکرامی، خدایا دل زینو دی جاگونیانو نا کرامت ان میود پی زنچن ان میود پی افراد کن نیم بو ہم نشین چھایت پاو دکچا چھایت پاو یرس روزی شزده بس. اہل کرامت، اہل کرامت یعنی سو ازرچین بندہ صالح خدای عبادت دکھن، علماء شزکن، رفیق خوب، اہل نماز انکھن، اہل جود و سخا انکھن، دیو چوس افراد کن کہ غتن خدای یاتنو کھرتن قیامت یاتنو کھرتن غتن دینی طرف لکھوں اس دعوت تنگتن ادو چوس افراد کن نگم بو دکچا چھایت پو دو غتن نہ صرف ماہ مبارک رمضان انوک ہر زمان انوک ہر زمان انوک گنگمی فرس حسین و فیسسان جوانان عزیز کنی فرس کہ آج کل دین امزاون انوک رفیق بد نرسقپو افراد من منگمو پھکچا انان و انسانی دنیا و آخرت انسانی ایمان کن گاہلن میود پی سبب چھچا انان غتان لیکسن چھچا ان دی حاجت پو چل با و دی حاجت پہ طرف توجہ دک با. خدایا کرام انکھن زنچن انکھن ادی بنداؤن ادی لغمو رفیق کن نڑسن چنگ دکچا چھایت پو روزی شزدے بزرے دی حاجت کن چلنا آخری کا وسیلہ پو خدای شتیا چی خورت بتاولی کا خدایا یری نعمت کن وسیلہ کھرے مزیری کر دی حاجت کن چلت یا ملجا العاملین لآرزو جکھن کنی پناہ گاہنا نجات تنکھنی اشپا. آخری غتنگا پناہ گاہ پو گا مشکلات چاں اننا گا سختی چاں اننا کہ تو فیسسان مؤمنی فرس آخری پناہ گاہ پو فقط خدای تبارک و تعالی ان. خدایا باری الہا دی مضامین کن کہ رسول خدای فقط پزیری کنا چل ستاں وہاں چاں توجہ تاں دیونی کنا چاں توجہ چھایت پی نہ صرف ماہ مبارک رمضان بلکہ باقی جگہوں باقی زون چاں دیونی کا عمل چھایت پی و توجہ باید پی قسمت شزدے بس. خدایا مولا امام زمان فقی ظہور تعجیل شزدے بس. خدایا دنیا نا آخرت نسکین قرآن اہل بیت سائن زندگی بچہ چھایت پی چاں قسمت شزدے بس. پروردگار بحق قرآن کریم قرآن ناطق و قرآن صامت دی فرد مچنل زین یری بندگان خاص کو نکا برکات نا رحمت کے تو نازل چھتاں دنیا رکنا چاں شامل حال سو سے چاں بہرمن چھکن کو نشتاں قرار تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.